tahu ya. Sama hotel atau kita ya bisa Sudah ada. Gitu. Harus cobain. Sama di sini juga ada minuman khasnya, minuman jeruk. Jeruknya jeruk yang warna merah gitu. Wah, pokoknya enak banget. Yuk kita lihat ke dalam gimana mereka pada makan.
masih lanjut di Belitung bareng teman-teman dari Kemenker bersama kita Aldo Holiday tentunya. Destinasi di hari kedua ini kita menuju ke rumah adat Belitung. Ini dalam sini ada miniatur atau contoh-contoh pakaian adat, dan ini rumah adatnya khas orang Belitung. Kita lihat ke dalam ya, yuk jalan. Kita udah ke rumah adat, nyambung sekarang kita ada di satu destinasi yang banyak juga dikunjungi. Ini adalah Danau Bido atau Danau Paulino. Ya, tapi danaunya itu ada di belakang. Jadi besok-besok kita masih lanjut di Belitung, dan sekarang kita ada di Pantai Tanjung Tinggi di salah satu ikon di Belitung. Ini tempat syutingnya Laskar Pelangi dengan batu-batunya yang luar biasa, dan pantainya harus di sini. Pokoknya kalau ke Belitung harus ke sini. Tetap sama kita teman-teman dari Kemenker dan Aldo Holiday Perfect tentunya. Yuk kita explore lagi.
black beetles in the city. Be back immediately to confiscate the monies. Fresh ground. Wow. My will. Sent flowers, but you said you didn't receive. But you said you didn't need them. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so cold, I'm not blinking. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. There is nothing to explain. I'm a fucking black beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a bitch to the club and let a party on the table, screaming everybody's famous. Like clock